amina ratu ala k'i ka dugaw minɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dusu suma an ko bɛɛ lajɛlen bɛnkɛ ne i labɛnna wa ka tɛmɛ i kan kosɛbɛ kojugu aya bɛnkɛ ɲininkali filɛ nin kana hinɛ na ɲininkali abada bisimila bɛnkɛ ne ko jɔn bɛ nale lɛ mali la yan sini dɛ sini wa awɔ an ka du denkɛ fɔlɔ a ko du denkɛ fɔlɔ ale ye jɔn ye ne de dalen bɛ ale kan e ka hakili lajigin a tɔgɔ la dɛ a bɛ baara kɛ CEDEAO a bɛ CEDEAO la a bɛ baara kɛ yen i b'a dɔn ale bi bon CEDEAO kɔni baarakɛla ka ca ne bɛnkɛ i bɛnkɛ kɔrɔba don ne bɛnkɛ kɔrɔba awɔ a jamu an b'a fɛ k'a jamu dɔn dɔrɔn n'i y'a jamu dɔn a jamu ye Jonathan Jonathan bon aw jamu ye Jonathan de ye awɔ e tun t'o dɔn wa ayi i Kulubali Kulibali o ye mun ye i Jonathan voilà i Jonathan n ba i Jonathan i fa Jonathan i ba Jonathan awɔ ayi n ba tɛ Jonathan n ba ye maraka ye n ba ye kakɔlɔ ye n fa kɔni ye Jonathan bɔgɔda sini da ala ma basi kɛ good luck Jonathan a bɛ nale yan Mali la a nakun ye mun ye ko yala nin bɛna k'a ka garisɛgɛ laban ye Mali ka gɛlɛya in na wa dernière chance wa ɲininkali gɛlɛn Mali horizon de ye nin fɔ i b'a dɔn CEDEAO ka ciden n'o de ye Nigéria jamanakuntigi kɔrɔ ye ne m'a sɛbɛnnen a sɛbɛnnen bɛ yan Nigéria jamanakuntigi kɔrɔ don n'o de ye Goodluck Ebele Jonathan ne m'a sɛbɛnnen a sɛbɛnnen de bɛ yan n'o ye journaliste Laurent Jacques Baden kɔrɔkɛ ye ne m'a sɛbɛn a sɛbɛnnen de bɛ yan k'a k'an kana sini o tuma la k'i da don a la i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min ko Goodluck i t'o kɔrɔ dɔn ayi o ye anglais de o kɔrɔ bonne chance garisɛgɛ diya duman ko yala a garisɛgɛ bɛna diya sini a bɛna ale nali min na ka se ka nin ko in k'a tasuma faga pewu wa ko yala a garisɛgɛ bɛna diya komi a yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min Goodluck bonne chance i tɛ anglais mɛn sa moi je suis nigérien ayiwa yɔrɔ kunnafoni dɔ tun dira tɛnɛn kalo in tile 21 Nigéria faaba la n'o ye Abuja ye ka yira k'a fɔ ko Goodluck Jonathan o tuma ani délégation belebele bɛ don anw fɛ sini Alamusa o délégation belebele na commissaire chargé des affaires politiques o b'a la commission paix et sécurité ɲɛma o b'a la politique ko kuma fɛn fɛn bɛ fɔ CEDEAO kɔnɔ jɛkulu min sigilen b'o o kama o ɲɛma o bɛ délégation na ayiwa u bɛna ale ci min na nin ye o ye de kana kuma n'an ka ɲɛmaw ye yɔrɔw tun ye ɲɔgɔn ye dɔw boloda walasa an fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na dɛ n'o de ye kalafili waati bɛrɛ bɛnnen bolodali ye u bɛna o kuma ninnu de kuncɛ sɛbɛn fasiriba ko nin taama in dun bɛna kɛ waati min na i b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO maaw k'u fɛnɛ u mɛnna yɔliyɔli la u sɛgɛnna u fiɲɛ b'a fɛ ka bɔ yɛrɛ farafinna tile bɛ yan fanfɛ tɔnba ye n'o de ye CEDEAO ye k'a bi komi u b'a fɛ ka nɔgɔya da kɛ nin ko in na sa Bamakɔ ka se ka waati bɛrɛ bɛnnen fɔ u ye an ka nin ko in bɛɛ ban sa k'a wuli ten yɔrɔ hakilina jiginna o tun y'a daminɛ fɔlɔ ko fo kalafili ka kɛ nin kalo tile 27 an ka ɲɛmaaw o tun bɛ bɛn fanga transition kalo 18 o tun bɛ bɛn o ma ayiwa an ka jamana ɲɛmaaw ko k'olu tɛna se ka bɛn o ma CEDEAO tilala ka sɔn dɔ ka fara a kan mɛ waati bɛrɛ bɛnnen ayiwa fo Ghana président yɛrɛ da magara kuma la k'u n'an da ma fama kuma ko ale n'a jɛɲɔgɔnw jamanakuntigiw ko hali n'a kɛra san kelen bɔɲɔgɔnko ye k'u ale jɛɲɔgɔnw na sɔn k'o fara ayiwa ko nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ CEDEAO labɛnnen don ka nɔgɔya da kɛ ko in na Sénégal jamanakuntigi n'o ye Macky Sall ye ale ye Union africaine président de ayiwa ni jamana tɔɔrɔlen don Mali embargo in na Mamada Sénégal tɔɔrɔlen don dɛ ayiwa i b'a ye ne ka kɔɲɔmuso bɛ a ma se ka na frontière datugulen don kɔɲɔmuso bɛ a ma se ka na a tɔgɔ Ndeyi Kulubali k'a Kulubali télévision na a ma se ka na ayiwa o la Sénégal jamana ɲɛma a ko a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma ale bɛ min ɲini sanctions bɛ se ka wuli mais maliyɛnw fɛnɛ i n'a fɔ Alassane Ouattara y'a fɔ cogo min o don ko Mali ɲɛmaaw fɛnɛ ka jinin kɛ u ka ɲɛmaku ji la ko i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara y'a fɔ cogo min na u ka un peu dans leur ɲɛmaku ji
ayiwa transition ɲɛma n'o de ye ne yɛrɛ den ye n den gansan tɛ dɛ n den min ka wusa ni n den bɛɛ ye n den min ni n den bɛɛ banna k'a tɔ to ale kelen ye a tɛ foyi kɛ n na mais n'ale kelen banna n na o tuma a bɛ kɛ komi n k'an yɛrɛ fa ok bɛ n k'o faamuna donc anw bɛ banni la o ka ɲi an bɛ banni la awɔ ni colonel Asimu kɔni n'o ma banna foyi ma kɛ aw kungo b'aw yɛrɛ n t'aw dɔn yɛrɛ a faamuna an bɛna réunion kɛ i ni jɔn ni den tɔw bɛɛ ni nin kɔrɔ ni dɔgɔ tɔw bɛɛ an bɛna réunion kɛ n'an ye réunion kɛ n'a bila da min na donc problème t'a la i bɛna bɔ kalama ok ne ka den man di Asimu i ye nin mɛn nin ye complot de tigɛtɔ i fa kama a complot a réunion kɛ yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ sigira réunion na Asimu a bɛɛ kɛ wo la dugutuguni an bɛna wari de jɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a sera 2 millions ɲɔgɔn na donc an bɛ taa fa kura ɲini an yɛrɛ la parce que déjà ni fa t'i bolo bon problème t'a la n'an jɛra ka wari fara ɲɔgɔn kan 2 millions a tɛ fa kura ɲini yana ka t'u di fa kura ma fa kɔrɔ tɛ yen wa ayi fa t'an bolo bilen o fa jɔn y'a f'i ye 2 millions b'a bolo jɔn y'a f'i ye ko fa t'aw bolo e b'o Asimu min fɔ Asimu delila ka hali 1 million di ne ma wa a ye taa fa kura ɲini aw bɛɛ ka wolo sɛbɛn fara donc an ka di ma a y'a di fa kɔrɔ ma basi t'a la an ka taa a faamuna sisan latra 2 millions ayiwa an ka taa n'a ma ɲɛ ko nin ko in tɛ tigɛ abada ni Asimu jɔyɔrɔ ma y'a la ni Asimu ka décision t'a la kosɛbɛ Asimu dun fɛnɛ ale tɛna se ka décision ta n'o tɛ taa malidenw hakilina fɛ dɛ a ka premier ministre b'o cogoya kelen in na dɛ Choguel Kokala Mayiga ko tuma olu fɛnɛ tɛna décision foyi de ta min bɛna Mali curu sini voyage min kɛtɔ filɛ nin ye Bamada ko nɔgɔn tɛ dɛ ayiwa ko nɔgɔn tɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ u n'a jaba in da k'a ci 2 ye naamu Mali ma dɔ fɔ wa olu ma dɔ fɔ wa n'i y'a 2 fara ɲɔgɔn kan k'a ci 2 ye k'a bɛ kɛ komi min bɛ fara fanga furancɛ fanga kan a ka daminɛ kalo 16 fo ka taa se san 2 la k'u bɛ sɔn ka bɛn o kan ayiwa ka d'a kan maa caman fana kɛn bɛ ka juru de ja Mali kan na o bɛ dɔ fara gɛlɛya kan sɛbɛn fɔsiri b'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Bamada mɛn o mɛn k'an bɛ gɛlɛya ye dɛ ayiwa sɛbɛn fɔsiri b'a ko ko ja nin de y'a to CNT ka kunun kuma la n'an da ma fama a kuma ma ko waati ma fɔ a la sigi kɛn bɛ ka nin de kɔ ayiwa médiateur Goodluck Jonathan grand frère de Laurent Jacques Jonathan ayiwa ko maa a bɛna ale ci min na nin ye ko nin ye garisɛgɛ laban ci ye wa a n'a ka ci ɲininkali gɛlɛn colonel Asimu Goyita ko ale fana tɛna sɔn Mali ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye a tɛna sɔn o ma k'a mana kɛ cogo o cogo k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye dɛ u bɛ sɔn ka bɛn ko dɔ la sini ko bɛnkan min n'o bɛ fisaya bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Mali ni CEDEAO hali bisimila o ka kɛ ayiwa bɛnkɛ ji sɛnsɛnnen min ka di sanga ni kuma bɛɛ lajɛlen na kunnafoni fana mana walawala i ta nin cogo bɛnkɛ fan o fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a faamu bɛnkɛ ne ko Choguel dun ye mun de fɔ a ye min fɔ dɛ bɛnkɛ e k'i nɛn don la k'o walawala k'o fɔ an ye ta Choguel kɔni e ka mɛn Choguel premier ministre malien 2 points la France avait un plan pour renverser le gouvernement o ye nanzarakan ko ala yɛlɛma bamanankan na dɛ an bɛɛ k'an ka tata ta la joona Bamada ko Choguel Mayiga ko ja Faransi tun bɛ ka fɛɛrɛ de labɛn k'an ka gouvernement firi a da kan transition ka gouvernement de wa bɛnkɛ ni walawala an y'an ka nin faamu dɛ France 24 den nin fɔ sike Choguel y'a jira k'a to Bamakɔ yan dɛ u nana ɲininka di ani France 24 ni RFI maaw u kumana a ko kɔsadannen in na tubabuw k'a fɔ n'o ye Faransi ye k'u b'u ka sɔrɔdasiw bɔ yan Bamada o décision min talen filɛ ko ka d'a kan ko Mali labɛnnen don ka i bolo di maa wɛrɛw ma maa jugu ninnu kɛlɛli la k'o ye janfa belebele de Choguel bɛ ka nin fɔ k'i banban jumɛn kan Faransi m'a fɔ k'olu bɛ kɛnɛ bilen depuis juin kalo tile 3 tɛmɛnen 2021 salon ko kabini o waati ja Mali gouvernement firili fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ Faransi fɛ sabu o don de u nana fɔ u da la fɔlɔ pour la première fois k'u bɛna dɔ b'u ka sɔrɔdasiw la an fɛ yan hakili b'a la ayiwa fo Faransi sɔrɔdasiw ka ministre muso in kɛ ntɛnɛmuso kɔrɔ in ale ko u b'u jɔ fɔlɔ k'a lajɛ
ni civil fanga sigira yan ka bɛn a waati ma salamu lafiya n'o ma kɛ olu b'u ka minɛn ci Sogɛli ko ko ja depuis nin waati nin fɛɛrɛ in de tun tigɛlen don u fɛ nka gouvernement ɲɛmaa ko k'u ye yɔrɔ o yɔrɔ bila an ka sɔrɔsiw olu minɛ ka ban awɔ Faransi yɔrɔ o yɔrɔ base fɛn fɛn bila dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na k'an ka sɔrɔsiw dagara o bɛɛ la ka ban k'an ka sɔrɔsiw bɛ k'u labɛn cogo kura ye tuguni journaliste y'u to la u ye Sogɛli ɲininka ko Faransi bɛ ka groupe Wagner ko min fɔ nin k'a ko bɛ cogo di u tɛ sɛgɛn ɲininkali la dɛ ayi Sogɛli y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ ka baara kɛ ni irisi faamuyalen dɔw ye sɔrɔsiya kɔnɔna na u kana an ka sɔrɔsiw kalan k'u jo k'o kɔni bɛnkan bɛ Mali ni irisiw cɛ o tɛ bi ko ye ko mais Wagner ko kuma min bɛ ka fɔ tan le mot Wagner ko mais Faransi de bɛ k'a kuma fɔ wallahi ko maaw ka Wagner ko kuma mɛn Faransi de y'a fɔ ko n'o tɛ anw Maliyɛnw an tɛ Wagner dɔn Sogɛli ko ten on n'est pas Wagner i y'a fɔ n ye nin faamu ayiwa Sogɛli kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min ko bi an ka golomasiri tabaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye k'u bɛ ka jɔsili yɛrɛ de da ja sɔrɔsiw a bɛ ka baara kɛ kɛnɛ ka ye n m'a mɛn nka aw sɔrɔsiw a bɛ u bɛ ka baara kɛ bi dɛ anw mun n ko an ka sɔrɔsiw u bɛ ka baara kɛ bi dɛ ayi an ka ɲɔgɔn faamu ko anw sɔrɔsiw ou bien an ka sɔrɔsiw den ko ne ye wolo k'a to bamanankan fɔ la i ka kumaw tilen dɛ kana kɛ sɔrɔsi ye n yɛrɛ ɲinɛ ma n den de ye sɔrɔsi ala ta fɛ kɛ k'an ka sɔrɔsiw taara dantɛmɛ walekɛla ninnu u ka dogodogoni yɛrɛ dɛ ka t'u ka du ci ko don ko don an bɛ ka se sɔrɔ o kan ala k'o kɛ ɲɛta ye Sogɛli ko sɔrɔsiw ni foli ka kan o bɛ fɔ walayi n'i ye ɲininka ko Sogɛli nin fɔ o de ye bisimila bɛnkɛ hali bi ala ka armée monte en puissance a tubabukan kɔni ka di ne tulo ye dɛ kosɛbɛ kɛ a yɛrɛ o kɔrɔ de ko armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ en puissance kɔni bɛnkɛ kɔni n b'a dɔn kɔni o ye sanfɛla de ye ayiwa en puissance non fanga ni fanga ye ni fanga ye a bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ ka fanga sɔrɔ ka fanga bɛ ka sankɔrɔ ta o ka ɲi bɛnkɛ ala ka sankɔrɔ ta ala k'o kɛ fo Mali ka lafiya i n'a fɔ kabini n t'a dɔn jɔn ka tile yɛrɛ la sɔn an kun lafiyalen don an kun lafiya n'an tun tɛ nin ko ninnu dɔn mais ala yɛrɛ tile la an kun tɛ nin ko ninnu dɔn bɛnkɛ o min ye n kɛra an ɲɛna yan dɔɔnin ou bien oui ka sɔrɔ rébellion fɔlɔ wulila Modibo tile de la o 63 bɛn o y'a sɔrɔ ne bɛ tunga la o bon 1963 n bɛ ka 2003 de e bɛ 2003 n bɛ k'o de miiri quoi 1963 o y'a sɔrɔ ne de tun ye ministre de la défense ye e bɛ se ka taa tunga la dɛ Allahu akbar non bɛnkɛ fɔrɔlen don ministre de la défense 1963 n da fili la ministre des affaires étrangères donc e tɛ se ka voyager ne ɲinɛ ko bɛnkɛ ne ko ni Barkhane taara jɔnni bɛ fɛ k'u place ta e y'a kuma mɛn kɛ Allah les groupes armés signataires prêts à combler les vides laissés par Barkhane o ye nazaraka wala bamanankan na bɛnkɛ an ka nin faamu voilà i b'a dɔn an ka Mamurutulenkɔrɔ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ko Barkhane mana taa k'olu n'u jɔ Barkhane jɔyɔrɔ la olu n'o place lankolon in ta RFI de ye nin fɔ dɛ bɛnkɛ RFI ye kumaba fɔ de dɛ a wala bɛnkɛ o tuma Mamurutulenkɔrɔ sa n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye bɛn sɛbɛn ye u ko Faransi sɔrɔsiw mana taa ka dingɛ min to yen olu n'o datugu Takuba ni Barkhane ayiwa i b'a dɔn Faransi ni nanzaraw ka sɔrɔsi jɛkulu in Barkhane ni Takuba an da ma fama kuma ma dɔgɔkun tɛmɛnen olu m'a fɔ k'olu n'u ka baara jɔ an fɛ yan n'o y'u ka sɔrɔsi baara ni dantɛmɛwale kɛlɛ ninnu ye wa k'u b'o jɔ Mali kɔrɔnfɛla la o kɛlen an ka Mamurutulenkɔrɔw ka jɛkulu belebele dɔ bɛ yen cadre stratégique permanent CSP an da ma fama kuma ma minnu taara Itali o don i hakili b'a la ayiwa olu faralen don ɲɔgɔn kan u b'a fɛ ka jɛkulu wɛrɛw fara u yɛrɛ kan minnu ye accord signé 2015 ani Mamurutulenkɔrɔ tɔ ninnu n'o ye SEMA n'a ɲɔgɔnnaw ye ani plateforme k'olu na Mali ka kelenbaciya défense ta ni Barkhane taara olu bɛ sigi u nɔ la ko sabu lakana dingɛba dɔ de bɛna lakanabaliya dingɛ de bɛna dayɛlɛ ni Barkhane taara ni Takuba taara u ka kuma lase la Musa Ashratuman ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko olu b'a dɔn diɲɛna mini sɔrɔsiw kun bɛ yen
o tina to anw fɛ fo ka diɲɛ kɛ min ye k'olu kun b'a dɔn mɛn o mɛn u bɛ taa ko mɛ olu nana ye bon n'u taara dingɛ dɔ de bɛna dayɛlɛ kɔrɔ fɛ sɔrɔsintanya ni fɛnw ɔ k'olu bɛ t'u sigi k'o dingɛ in fa k'u ka population lakana ayiwa bon an ka ɲɛmaw u ni minnu y'u bolo bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye les partis signataires maliyɛn bɛɛ an y'an kɔ da min na n'o de ye faransi gɛnni kɔ ye ko b'an ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'an malidenw de kan k'a yira sisan an sigiɲɔgɔnw na diɲɛnamini tɔn b'a la ko an bɛ se k'an yɛrɛ ka lakana ta an kɔngɔ na k'an ka jamanadenw k'u lakana ɔ u ye ɲininkali de kɛ ko fɛn min dun ye Wagner ko in ye dun k'aw n'o kɛlɛ kɛ Wagner kɛrɛfɛ wa ayiwa Mamudu Tilekɔrɔ ninnu n'o ye groupe armé signataire de l'accord de paix u ko k'olu n'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛnɛ kan ye ni Barkhane taara olu bɛ jɔ Barkhane nɔ la ayiwa bon Sɛbɛn Fasiriba ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye irisiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagner ko kuma min bɛ yen ɔ k'o ye kumaw de ye dalu tɛ maa si bolo k'o ko da kɛnɛ Musa Asaratumani ko ten ko Wagner ko in prévu palpable tɛ maa si bolo a t'olu yɛrɛ bolo dalu t'olu bolo k'a yira ko u bɛ yen ko bon min kɔni bɛ olu ni transition gouvernement cɛ o de ye bɛn ye bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn min na o tuma olu ka sɔrɔsiw Mamudu Tilekɔrɔ ninnu olu ka sɔrɔsiw ka bila Barkhane nɔ la ye k'u ka dugudenw k'u lakana ka Mali fan bɛɛ kɛ Mali ta ye ni armée kura in de sigira sa n'o bɛ wele ko armée reconstituée k'o kan ka se ka jamana lakana ka kɔrɔnfɛla population k'a bɛɛ lajɛlen lakana ayiwa fɛnɛ tɛ kuma wɛrɛ bɛnkan bɛ ɲa bɛnkan bɛ yan foyi t'i ba la an na tuguni koyi bɛnkɛ Ala ka ɲa ka d'an ma kɔ ne kɔni b'a dɔn ko bɛ nin ko kɔ bɛnkɛ n bɛna mun f'i ye kɛ o tɛ gafe kɔnɔ dɛ bɛnkɛ faransi ka politique ka bon dɛ est-ce que o tɛ kuma ma hali mɔgɔ yɛrɛ nɔ la kojugu ka kuma dɔ fɔ ko dɔw fɔ ka sɔrɔ o m'o fɔ ka sɔrɔ u yɛrɛ de y'a fɔ Wagner filɛ nin bɛnkɛ an si tɛ Wagner nin dɔn olu de nana ni Wagner nin tɔgɔ ye an ye Wagner ko kuma mɛn olu de da kosɛbɛ an ma Wagner ka taamasiyɛn fosi ye Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma dɔrɔn Ala ka ɲa ka d'an ma nin bɛɛ la Ala kana orange money tigɛ bɛnkɛ la a mana bɔ da o da fɛ ne ka n ta sɔrɔ bisimila bɛnkɛ ne ko cɛ saba jumɛn bolilen don dɛ e b'u yɔrɔ dɔn wa ayi Bamada ko kungo jumɛn bilalen bɛ ni cɛ bolilen saba ninnu ɲɛ quelle serait réservée à la bande des trois fillards e b'a fɔ k'a cɛ saba ye jɔn ye minnu bolilen don Bubu Sise Cɛma Ibɛri Kulubali Ben Barka ko kungo jumɛn bilan bɛ k'u kɔnɔ maa bolilen saba ninnu gafe min y'a kuma fɔ o de ye la révélation i b'a dɔn Mamada tariki bɛ taa a bɛ segin la roue de l'histoire tourne wa maa tɛ se ka o taa ni ka segin jɔ dɛ denw bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min kow fana bɛ da ɲɔgɔn kan ten ni cɛ saba ninnu kɛlen kɔ ka jɔda belebelew ta Mali gouvernement kɔnɔ ka nafolo k'a jibila taraki k'o bila u kun Bubu Sise n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye i bɛ ka Ala ka hinɛ o ka premier ministre kɔrɔ ni premier ministre laban tɛ wa Cɛma Ibɛri Kulubali min kɛra ministre ye siɲɛ caman Mamada fo ka taa se fanga dafirili ma ani Ben Barka ministre kɔrɔ don mais a nana kɛ hali président yɛrɛ ka secrétaire général ye jamana ɲɛmɔgɔyaso la ye Mamada ko ninnu kɔni y'u ka denbayaw kuma sulu k'u somɔgɔw la maloya sabu u ye jamana bila sentɛgɛ ani ko laban ils ont pris la poudre de l'escapade ayiwa nin cɛjugu sa nin sabati balo olu ko k'i b'a ye ni nin ye nin cɛ saba bolilen ko minɛni cɛjugu min kun dabɔra nafolo dunkojugu kɛlaw kama k'u sɔbɛn'o de la sentɛgɛ ani ko laban olu bɛ bolo la mun na k'olu minnu sigira ka dumuni kɛ ni IBK ye tabali kelen na u m'a fɔ tile kelen IBK ye ko IBK i ka fanga taabolo man ɲi i bɛ k'i ɲɛsin kogo ma dɛ u n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u t'a fɔ a ye ko b'a ɲɛ olu k'u ta sɔrɔ k'i b'a dɔn k'o ye janfa ye n ye tɔgɔ fɔlɔ min f'i ye o ye jumɛn ye Bubu Sise ayiwa ale dogolen bɛ Niger a n'a ka kɔlɛ
n'a ka kɔlɛ ko ja ka somɔgɔw tun taara sigi ye a mɛnna Bubu Sise quoi waati dɔ la fɔ dɔw ko nigérien ko ni ɲɔgɔnna maa kalanenba ani président tun ka surun o ye surunya da ye o yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ dɛ n'a minɛna k'a to i bɛ kɛ ka so i hakili t'a la i bɛ ka minɛ don i bɛ ka minɛ don ko Bubu tun b'a fɛ yen o ko ten bɛ kɛ k'a ni président kun ka surun o ye surunya dan ye ko Bubu kun bɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn ko fanga in minɛ cogo man ɲi ko bon n'a b'a dɔn munna a m'a fɔ i bɛ k'a ye président an bɛ ka taa sira min kan maliyɛnw diminen don dɛ an tɛ nin sira in bila munna a m'a fɔ ɲininkali kɛ ayiwa ko ou bien a yɛrɛ ka nafa de kun bɛ nin ko in na an ka taa nin taacogo in na a ka nafa de kun b'o la wa ka IBK to yen a ka to fili kɔnɔ fo ka t'i kun ci kogo la IBK min ni maliden bɛɛ bɔra wa 2013 k'a ta ni jamakulu belebele ye kabako don dɛ kabako don ko nin ko in bɛɛ nana ɲɛdɔn de sa coup d'état min kɛra 18 août tɛmɛnen 2020 o kɛlen bɛɛ nana commencer ka tiɲɛw dɔn Bubu y'a essayer sisan sa k'a bɛ t'i kun sɔɔri min URD k'a bɛ t'i kun sɔɔri ye walasa président Kalafili mana se a ka kɛ URD ka cɛ bɔ nka kiri commencera ka na wuli nafolo dunko juguyatigiw wulil'u nɔfɛ u bɛ k'u kɛ wo la cogo u bɛ k'u kɛ wo la ten fɛn fɛn ne de kɔni ni i bɛ k'a ye fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i nɔ yera nafolo dun na kana siga la fiyewu dogodogoni ko Bubu nana siran kabini a ye Sumeli Boye kɛra wo la Bubu nana siran kabini a ye Madame Buware Fili kɛra wo la Mamadu Kamara kɛra wo la Bakari Togola kɛra wo la ninnu mun ye nafolo cɛ k'a dun n'u bolo fila ye ko Bubu y'a kɛ sentɛgɛ ani ko laban ba bɛ t'i dogo sa ni waati min ka ɲi ni waati min busayara o tuma a bɛna nun labɔ politiki kɛnɛ kan ayiwa o la sɛbɛn fasiriba ko n'i ye ninnu ka taabolo ta k'a lajɛ u ye nafolo belebele de tiɲɛ ka bɔ n'a ye Bubu yɛrɛ fugulan fila de tun b'ale kun ale tun ye sɔrɔ ni nafoloso minisiri ye ale de tun ye premier ministre fɛnɛ san joli joli kɔnɔ ko o nafolo jɔn b'o da dɔn ni jɔyɔrɔ belebele fila kelen banajugu min kun bɔra n'o ye Covid-19 ye nafolo miliyari k'a jibi la min nana o da fɛ o wariw taara min Mali latigɛ tɛ fila ye sabanan ko jɔnni ko ka mugu ci maaw la M5 RFP ka baraka wuli la Imam Dicko ka misiri yɔrɔ ye ko yala o dossier bɛ to sinɔgɔ la tiroir kɔnɔ wa ɲininkali o tɛ naani duurunan ko jɔnni y'i ba ka école karamɔgɔw ka article 39 bɔ a sira fɛ o min kuma ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ école karamɔgɔw y'u sen don k'u bolo don u kumana fo ka dɔw daji ban dɔw kumana dɔw kasira fo k'u ɲɛji ban école karamɔgɔ ka wari ko hali bi an bɛ don min na Mali kalanko a donnen don ngalama la a kɛ bɛ namara ye ko ka sɔrɔ IBK waati dɔ kun kɛra u nana u bolo ja a kan na tuma min na a ye ordre di ka a ye école karamɔgɔw ka hakɛw la d'u ma o fɔra bɛɛ y'o mɛn ko o tɔ kɛra cogo min ko jɔn b'o ɲɛdɔn Bubu Sise kelen o de filɛ nin ye ka kɔrijugu parata sisan sa Mali ka sɔrɔ ka t'i da kɔfɛ ko bɛɛ ka bɔ yen kuma laban yɛrɛ ye min ye ko est ce que Bubu ɲɛda yɛrɛ ka ɲi bɔlɔlɔsira kan bi wa kuma ɲumanw b'a kan bi wa donc n'i ko cɛ saba minnu bolilen don Bubu Sise cɛman Hubert ani Ben Barka bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni gafew kɔnɔ kuma lakalili fɛsɛfɛsɛli walawalali ye nka n'o kɛra dɔ lamɛnbaga jamajɛrɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a ka tata t'a la k'a sɔrɔ hali u ma tɔɔrɔ k'u sɔgɔlen to radio Royal FM na walima k'aw kunbɛli kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ WhatsApp groupe sanfɛ bɛnkɛ Tchad président a ye mun de fɔ i den don wa Regardez le président Mahamat Idriss Déby ce n'est pas le moment de quitter le Mali. Nous allons rester pour aider nos frères maliens. O y'a nansarakan wala bamanankan na an ka nin faamu bɛnkɛ. U bɛ n ka f'i ye Tchadien kan na wa? Ayi a tɛ fɔ bamanankan na.
Tchad jamana kuntigi n'o ye Mahamad Idriss Déby ye a ko nin waati in tɛ olu ta kuma ye ka bɔ Mali la k'olu bɛ to Mali la k'u balima maliyɛnw dɛmɛ kɛlɛ la. Ayiwa a bɛ ka tɔ walawala an ka nin faamu. Mali web de y'a fasi i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min ko bi an ka ɲɛmaw kɔni siga t'a la ni nanzaraw ni faransi finikolon bɛ ka jini an n'u cɛ dɛ datɛmɛ wale kelen in na walasa k'a ko nɔgɔya kan k'a futeni fo an na dɔɔni faransi ni nanzara jamana dɔw olu m'u kɔ kɛ bɔ ye wa k'olu b'u ka sɔrɔsiw la taa o waati de sugandira Tchad masakɛ fɛ n'o ye Mahamad Idriss Déby ye ka dɔ fara a ka sɔrɔsiw ka MINUSMA la k'a na caman fara a ka sɔrɔsiw ka MINUSMA la k'a balima maliyɛnw dɛmɛ ko Tchad t'a fɛ k'i kɔ don Mali la ka Mali bila dɛ ko sabu funɛŋɛni min filɛ fanga la n'o ye Idriss Déby den ye kabini a fɔra ko turubu barikani ni takuba bɛna bɔ Mali la dɔgɔkun tɛmɛnen kabini o kuma fɔra Mahamad Idriss Déby a bɔra ka nin fɔ Tchad télévision yɛrɛ de la a don n'i ma filɛ est-ce que ne de tun tɛ k'a ɲininka télé la yan Tchad yan oui ça dépend t'a la a kɛra don min de sa n'o m'an sɔrɔ don goudron la. Bon komi Mali fɛnɛ ni Tchad cɛ senama sira bɛ yen a bɛ se ka kɛ i kun taara sen na. O tɛ san 2 ye n'i bɔra cɛncɛn na dɛ o kɔni o ye cɛncɛn de ye. Ayiwa ko duga n'a ta b'e bolo. Duga n'a ta b'e bolo. Ko Makan na caman fara a ka sɔrɔsiw kan. Ayiwa. A ko nous allons renforcer nos effectifs. An bɛ dɔ fara an ka cɛdenw ka MINUSMA kɔnɔ ni Mali ɲɛmaw ka bɛnkan ye dɛ ko ka d'a kan maaw ma min faamu ko Mali ye dantɛmɛ walekɛlaw dagayɔrɔ camancɛ yɛrɛ de ye Sahel kɔnɔ président de transition tchadienne y'o de fɔ journaliste ɲɛna a ko Tchad o de kɛra jamana fɔlɔfɔlɔ ye min y'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na dantɛmɛ wale kɛlɛli la Sahel kɔnɔ. Le Tchad est l'un des premiers alliés du Mali et de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ko waati min na an ka kɔrɔfɛ jamanaw tun minɛna jahadimaw fɛ u bila ka k'u bɔ jahadima ninnu bolo kelen kelen ko Tchad sɔrɔsiw yera la dɛ mais ko y'a sɔrɔ ale fa de tun bɛ fanga la Idriss Déby père o ko ye sɔrɔsi 1000 ni dɔɔni de bila ka na Mali la k'a ye na Mali bɔ jahadimaw bolo a ye na Mali sɔrɔsiw dɛmɛ a k'u bɔ jahadimaw bolo ayiwa. N'an nana t'o la o fɔlɔkɔ nana wuli Mali ni Faransi cɛ ale dun fa fɛnɛ sara k'a sɔrɔ a bɛ Mali de dɛmɛ na k'o tuma ale bi to a fa ka sira de kan ale bi to o kan ko nin tɛ waati ye Tchad ka Mali bila dɛ ka d'a ka dantɛmɛ walekɛlaw bɛ yen hali bi olu tɛna taa ka Malidenw to o gɛlɛya kɔnɔ ale b'o layidu ta journaliste dɔ de y'o question posé a ko bon an bɛ waati min kɔni na sisan Mahamad Idriss Déby a ma détail ba di sɔrɔsi joli bɛna fara u kan sɔrɔsi sugu jumɛnw don minnu bɛna fara u jɛɲɔgɔnw kan MINUSMA kɔnɔ a m'o détail di mais sɛbɛn fasiri b'a fɔ ko maa bɛ se ka min kɔni faamu an bɛ don min na ko bi Tchad sɔrɔsi 1200 de b'an fɛ yan MINUSMA tɔgɔ la ɔ ko dɔ bɛna fara o de kan kalo nataw la yɔrɔ Tchad a fɛnɛ bɛ G5 Sahel la jamana 5 min kɛ bɛ ka kulu sigi Tchad b'o la k'u dalen b'a la ni Barkhane taara takuba mana taa i n'a fɔ Emmanuel Macron y'a fɔ cogo min ko kana siga la fiyewu ko lakanabaliya bɛ sɔn ka degun kosɛbɛ Mali kɔnɔ fɛ a kɔlɔlɔ kana bin olu fɛnɛ kan o de y'a to sa a y'a fɔ gafe tigilamaw ɲɛna ale yɛrɛ ye sɔrɔsi di o tuma olu tɛna bɔ Mali la u bɛ to yen u balima maliyɛnw dɛmɛ ni o yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ dɛ n'i jɔlen basa kɛlɛ la a tasuma t'a ku la siga t'o la dɛ ayiwa o la sa ko Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ o t'i tɔma ye wa o delila ka kunnafoni di sango décembre kalo tile 18 2021 ko Mali y'a laɲini Tchad fɛ bɛnkan na Tchad ka sɔrɔsi 1000 bila ka na an dɛmɛ MINUSMA ka bolo kan u k'a bila ka na u tɛna Mali armée yɛrɛ ka bolo kan u bɛna MINUSMA ka bolo kan ko Abdoulaye Diop tun y'o laɲini kɛ sɔrɔsi 1000 a bɛɛ ye Tchadien ye voilà sous le commandement d'un général. Ah bon? Général jumɛn ye très fort un grand militaire tchadien a taa fɔlɔ la kisɛ kelen fili don le général de l'armée tchadienne non bɛn ka taa sorti des hautes études militaires internationales général cɛ bɛn o kɔle do sa dɛ très brave cɛfarinba belebele ko mission in ɲɛmaya bɛna do de a tɔgɔ bɛn Tchad sɔrɔsiw a tɔgɔ
général Banya fo malien do akera nationalité tchadienne awo général terrain sur le terrain jugu cela para papa c'est le général Laurent Mahamat Déby général de l'armée tchadienne Laurent Mahamat Déby Itino benga tiana cousin direct de Feu Idriss Déby non benga tiana la ni bita terrain o kai donc non ni bita terrain benga kona ne rebe de ga mugu ni pashi mugu chama boga ti ne to mala I to menala chodi lura jaki nyo mala lura ne ga papi bege bashi mugu te de ga mugu te me kla ga bolma fara jini ka fara sengere u be sengere begi ku ay ji ga buru jala mere susugo iko buru mugu do kla ga wurare mere chama ya segi kono je debe orange mo ray retire yorobe fo ki dal benga ala ka no ya ami mamara ko be yoro mina sa ko be ni yoro ni fana nada l'ami de mon ennemi est l'ami de mon ennemi est mon ennemi ok be ko be français de chadi aye bale yi ko municipal to la wa bieto ko kuma municipal fere ga kontra to man chantugunu ga mo de jeune to amani jeune fere to man jashi manji do mais no nana renouveler du ka municipal jele ba renouveler an autorité ayo ba ala ga shi te ba ga parce que ni oni te nyongo no oni be foka bende la ni nyongo ci ka suru ma du dokun ka du dokun mais ben sura si batan ko be ngo ga chanda o ngo ga pon adoro be boy ko adoro be go 100 milliards kele do euro 1 milliard euro yo même fi ben bon ministre ta 1 milliard de dollars par an 1 milliard de dollars bon fona to do nyang ni ga ko fa CFA la 1 milliard de dollars par an ministre barkan fe ko barkan ta 1 milliard euro par an ça ah bon pendant 9 ans Batara wari ala ka nyaka dama ko bara kele be min du nafolo tu kele ko ni ale financement l'argent c'est le nerf de la guerre kele yɛrɛ fasa kun dɛ o ye nafolo tu ayiwa n'a dɛsɛra kun dɔrɔn kele tiɲɛni ni lurankɛtɔ ye ka marifa kɔni ta ka taa danbo orange monnaie la siga t'o la non siga t'o la i bɛ orange ci ma fo n ka telefɔni ka ŋuna n fara ten ne bɛ se ko telefɔni ta tɛ ka boli n'a ye taa n'a ye kɛ kɔdi b'i bolo o kɔdi bɛ ne bolo e m'a ye o de y'ale lora monnaie ka ɲi ni orange monnaie ye bɛgɛ ko telefɔni suyɛ cogo min bɛ maraji kɛyɔrɔ la sisan hakili ma sisan maraji kɛyɔrɔ i kɔlɔsi i ka telefɔni na e b'a ɲɛdɔn a ɲɛfɔ kɛ bɛgɛ ko sisan denmisɛnnin dɔ de bɛ yala maraji kɛyɔrɔ la awɔ jeunes b'a la donc u bɛ to ka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ photo ta kuma dɔ la n'u yɛrɛ negere e ta nɔfɛ ni e ni kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso jɔlen bɛ ka photo ta u fana b'u ka i ka photo ta u ka appareil la donc après u b'u munumunu k'i yɛrɛ ko yala ko photo nin ɲɛna dɛ k'i ma dɔn k'i photo ɲɛna ou bien kɔɲɔcɛ ni photo yala a ɲɛna e t'a fɔ k'a ɲɛna n'i b'a fɛ n b'a k'i kun kɛ n'i y'i ka téléphone d'a ma a di yan n k'a k'i kun a b'i munumunu a bɛ tunu n'i ka téléphone ye sɛlɛku mɛlɛku donc téléphone minɛ co k'i ka téléphone tunu maraji kɛyɔrɔ la i yɛrɛ bolo k'a di o système de nin e m'a faamu ne ka se ka yɛrɛ dɔn bɛnkɛ n ka photo ɲɛna e k'a fɔ a ɲɛna dɛ n'i b'a fɛ na n k'a k'i kun kɛ e y'i ka téléphone d'i ma ko ne b'a k'i kun bɛnkɛ bɛ munumunu jama la dɔrɔn piwu o y'i tununen suwɛ o y'aw minnu bɛ taa maraji kɛyɔrɔ a jama lajɛ yɔrɔw la a b'aw de sɔrɔ n'o tɛ ni ne ye kɔɲɔkoli yɔrɔ la n'i bɛ ne ɲini i bɛ ne sɔrɔ gabuguda la bɛ ne sɔrɔ guwada la ne ni tobilikɛlaw de b'a fɔ a bɛ kɛ donc e bɛ taa gabuguda la ka taa kɛ dumuni de kɛ yen voilà fo ni n ka telefɔni binna n na la n'o tɛ bon bɛnkɛ ni telefɔni binna n na la bon n'a kɛra kini kan peut-être dɔ kini duntɔ kana dun a fɛ dɔrɔn n'o dun kɛra ne telefɔni vilifere la tigi kɔnɔ a bɛ kɛ dɛ bisimila bɛnkɛ ne
an don dai ko nafolo jariye cogo kana saya ngalon dai bala ya foti benge wallahi joni saya ngalon da bala nafolo no fe escroc bili subhanallah escroquerie et usurpation de fonction deux points. Il s'est fait passer pour un député pour arnaquer ministre et DG. Ni nan saragan ko wala bamananga na beka fa bu beke ni kan ni chenga namara de punyara ka si digiri la kur fay bi yere ke député ka ministre ni directeur bo gauche ko ba ko ay gauche ay bengale forle no de babara togo be a bora dugumina be ambanda de uka aka jena tige yere be kono ya nyini ga ke député di ba se ko nyesoro ba ayo député ya fare de da sa o kamale ne minena ko bolo da bu tintinga donc ka job go jinne donc maro la biire ke ministre so nyema doy barakela bay min yi toy ka ke député ay to la kana député do de ka député finin do ayre la sa ki yere koyi o kuma nege juru sirafa be ministre ni directeur général ou gauche day wala ko ministre Mamada oui c'est honorable Laurent Jacques oui ça va oui monsieur le ministre ça va ça va voilà et pas donc à fond bon conseil des ministres menadé amma abe songa goyela ah bon mais nyejo afa oui en tant que député ale bi nyejo fa e ka wulili kuma be ta folio ko non bi défend wallahi honorable député Laurent don jigi ko e ka numéro be orange ga oui bon 1 million 500 ci massa ni yo boy be kuma fait 1 million 500 wara ci ma chez nani quoi voilà OK voilà on be 6 millions voilà do ministre bi ko fayti abo kush Allah akbar directeur te tout aywa anani to la sa ministre war bontigi yere sa ani ministre min be dugu jukoro nafo ko kuna ministre so min kadi resa voilà nya fami ne rede tuyo ministre sa ay ni ka be ne rede kushi ya fami nya fami monsieur le ministre OK merci beaucoup merci économie finance trésor impôt douane tout est kana pétrole transport kana lu faraka tout est énergie et pétrole benga cha aywa anano lu ministre fla de wele fa be cacher téléphone c'est qui oui c'est honorable Laurent Jacques ça vous là parce que a chebe na galo ça galo da bala oui c'est honorable député là si c'est journée bon ngam so ba fatura voilà accord kanga na bo mo ba ka demena voilà mba mena do ye quoi anga session nun ko nala o wala ministre nu kelengele be wa kebe cham ayo bon député yere avec min to ta ka barakere fu ministre do yo wele ko ala ka hine ga muso gorba la o ko ala ka hine ga muso gorba way ko me nyem i ka message sorongo ko i ba fatura bo yaye nere wa kebe blagata i ku maro ndi yaye kali ba fatura kali ba sigile fle salon voilà hat ala kala de kay woro de la sa ya dogo che kushi de la Allah galonda abala ko sara ko korka o fure kanga na ka tout ka village là ministre be warbo wa kebe chacun 500 000 francs CFA pour participer à l'évacuation supposée de sa maman ayo atoro la adana ministre de transport kabo de kushi jalete min donne avec yere ke député mi o daka wuli tiri de ministre de transport kuma bana c'est barabla o to kira chuko di tari yere do de la kay o wele allo oui ça va mon ami tu sais que musokoroba fatura ouais korka ngana quoi oui immédiatement o koko ni kuma te ci koko do be ni koroko ja ko ya soro o do sogobada fɛ ministre taara daraka du député fi ba yɛrɛ do kai abana atato barayɔrɔ a jɔra a terikɛ député fi ka daraka dun ba yɛrɛ do kai o bɛ se ka sa jamana kɔfɛ cogo di o y'a ye k'a fɔ min bɛ ka téléphone ci ale ma tan nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o fana baro samana ye ka se k'a kan enregistré ko basi t'a la
e dun bɛna o ko kɛ cogo la ko bon n bɛ k'a fɔ bɛɛ pour que n'i ye bolomafara sɔrɔ n kɔni t'a fɛ musokɔrɔba ka jɛnaja ka kɛ kɔfɛ ye o ko d'accord i bɛ n kɔnɔ n bɛn'a lajɛ n bɛ wari dɔ n bɛ dɔ ci ma o bɛ taa wari d'i ma ko joli ɲɔgɔn a ko bon n'o yɛrɛ se kɛra min ye ka taa 5 la ka yɛlɛ ko parce que a dépenses ka ca o ko problème t'a la n bɛ dɔ bila ka taa wari d'i ma o sera ka polisiw wele ten voilà polisiw nana o y'a ka communication téléphone ligne u sina k'o tracer ten ja n'a ye appel ni fɛnw kɛ tan a bɛ taa ka malo bɔrɔ de dayɛlɛ ka téléphone ni sɔɔri malo ni ɲɔgɔn cɛ ja o fana bɛ téléphone brouillé cogoya dɔ la hali n'i ka téléphone binna ji la kana da tilela foyi malo cɛ waga dɔrɔn i ka sɔɔri o yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ mais i b'o fɛɛrɛ d'i ma quoi a sɔɔri malo cɛ la dɔrɔn i ka malo k'a kan i b'a bɔ dɔɔni dɔrɔn i b'a bɔ ji kelen t'a la n tɛ malo dun tugun o fana ye kabako ye dɛ a ne tɛ malo dun tugun bɛɛ voilà o aw tɛ n'o bɛ n ye malo dun dabila fɛɛrɛw b'an bolo nafa wɛrɛ bɛ malo la min tɛ daga kɔnɔ n'a ye o bɛna polisiw filɛ k'a ka téléphone tracer fo ka taa kumalasurunya ka t'u tɛgɛ da cɛ in bo tintin kan voilà sigɛ a tɔgɔ fɔli man ɲi mamada k'a jɔ k'a sɛgɛsɛgɛ a jɔra bɛɛ la kelen kelen a banna pewu o yɔrɔ de la babajiji ko a ma ko mais e ye mun mɔgɔ sugu ye voilà a ka ɲininka namara jɛri ye cogo cogo fo ka saya nkalon da i wolo b'a la nafolo nɔfɛ ministère public minnu bɛ coronin kɛ tan minnu t'a fɔ k'a nɔgɔya juge d'instruction ministère public k'u k'a don kaso la fo ka saya s'a ma a tɛ ɲinɛ kaso min bɛn o kaso kɔni o kɔrɔ ye si kaso de a kunnamaja n'u tun y'a di juge Laurent Jacques ma u b'a fɔ k'u k'a kun ci minisiri bɛɛ kɛlen ka 500 d'i ma o m'i bɔ hali bi a dɔrɔn tɛ dɛ u y'a muso fana minɛ muso ye mun kɛ bon n'a sɔrɔ muso bɛ a ko kalama n'o y'i da da a kan complicité passive to ye ne ka dɔn sa k'e Mamada bɛ ka sariya sɔsɔ n b'a dɔn i ma fɛn fɔ i bɛ k'a kɛ ɲɛna n ma fɛn fɔ je suis complice o ye complicité passive de ye complicité active fana bɛ yen quoi o y'a kɛ wo la mais u nana ye muso nɔ t'a la muso da foyi t'a la donc u ye muso bila a banna ale kɔni o y'ale kɛ wo la n'a ka kiiri jaabi bɔra n'an y'a ye siga t'o la a n'o tɛ o yɔrɔ ye procureur tɔɔrɔ dɛ ka saya nkalon da a ba la walasa ka wari bɔ mɔgɔ baden de bɛ nin kɛ kojugu mɔgɔ baden de bɛ o bɛ saya nkalon da u masaw la e ma bi na bɛnkɛ mɔgɔw bɛ ka waritigiw ni faamaw décourager mɔgɔ sɔn na u bɛ taa nkalon da yɔrɔ la ordonnance bɛ dɔw bolo dɔw bɛ nkalon tigɛ nin bɛɛ na i b'u sɔn k'a sɔrɔ ka fɛn dɔ k'u ye i b'a sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ bon mɔgɔ minnu b'o situation kɔnɔna na fo ka olu makari n'u hinɛ bɔ mɔgɔ la an de kojugu ye Mamada ko petinin dɔ y'a kɛ a n'a sunkuruw quoi u jɔlen bɛ musokɔrɔba ka fenêtre kɔfɛ quoi i y'a fɔ sunkuru ko non ayi affaire banna yɛrɛ de i ni Rokiani bɛ ɲɔgɔn fɛ a banna ne ye ka ne to yen ko ala ne ni Rokiani tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔ ɲɔgɔn fɛ e na ko ne ye lagalakatɔ de ye i ni Rokiani ka to ɲɔgɔn a ko a bɛ ni ba su cɛ foyi tɛ ne ni Rokiani cɛ o y'a sɔrɔ musokɔrɔba yɛrɛ bɛ fenêtre la ko mankan misɛnnin b'a ka fenêtre kɔfɛ musokɔrɔba nan'i jɔ k'u ka kuma bɛɛ la ni ba su cɛ foyi tɛ ne ni Rokiani cɛ musokɔrɔba fana ye fenêtre yiri dɔɔni ta ko Madu ala kama kana n faga n'i da ye muso nɔfɛ ko kana n faga n'i da ye muso nɔfɛ walayi kuma fɛ la b'i fara a bɛ bɛɛ lajɛlen don bɛɛ bɛ dasigi bi t'a la ni ala ka jɛ ye inshallah ni ala ma baasi kɛ walayi e ko sini nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 n'o taara gosira n'ala sɔnna an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen inshallah n'ala ka jɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam kira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam